Heavy rain in Cikupa district, Tangerang, Banten has caused massive floods. Locals have taken action in responding to the disaster. At least 50 houses in Cibadak village, Cikupa, are flooded, which halted the activities and damaged their belongings. Residents have decided to evacuate to an observation post and relatives' houses. They say the floods were caused by clogged sewers. They hope the Tangerang administration can clean the sewers to prevent flooding in the future. Biasa karena penampungan airnya, memang tempat pembuangan air di situ. Nggak lancar atau memang gimana tuh? Oh gimana ya, soalnya setiap hujan pasti begini terus ya. Berarti memang sudah sering di sini teh? Iya. Setiap hujan? Kalau hujannya intensitasnya tinggi aja udah langsung pasti banjir. Karena pembuangan air dari jalan tol sebelah kurang besar. Itu kenapa? Tersumbat atau seperti apa? Soalnya pembuangan air terlalu kecil, tidak sesuai dengan datangnya air. Kurang lebih sekitar 50 lebih rumah. Terus untuk warga sekitar sendiri, mereka mengungsi kemana? Ya mengungsi di jalan-jalan kayak gini, di gubuk, bikin gubuk sendiri. Tempat saudara, ada yang di pinggir jalan, ada yang di masjid.